Rabbi yaa mootii nuumte ibaadaaf ifnu beeksisi uumamuu waan guddaaf nu fahamsiisi maalummaa tooyidaa. Rabbi yaa mootii nuumte ibaadaaf ifnu beeksisi uumamuu waan guddaaf nu fahamsiisi maalummaa tooyidaa. Bismillahi maka Rabbi tine galla Ar-Rahman Ar-Rahim Rahman ni khebala Numala waan kamnu menu daimala Tokkummaa ummata Islam yoom walii gala mee tokko taasisi khanni fi jaalala nu godhi yaa Allah khawalii qabu yaada nu fahamsiisi maalummaa tooyidaa. Rabbi yaa mootii nuumte ibaadaaf ifnu beeksisi uumamuu waan guddaaf nu fahamsiisi maalummaa tooyidaa. Nu fahamsiisi maalummaa qidaa.